Basoda ozonga Uvira yoka lokita bakodo yoka mwana repli vers Uvira nyama kote imsopena awa repli vers Uvira oboya pema basoda ça te nini awa. Après le bombardement de drones kamikazes appartenant aux terroristes RDF alliés aux rebelles du M23, Twirwaneho et Red Tabara, une nouvelle vague de défections vient d'être enregistrée dans les rangs de ces hors-la-loi à Abala, Moulima et Kimete. Au total, 13 ex-combattants de la coalition rebelle M23, Twirwaneho et Red Tabara, soutenus par le Rwanda, se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo lors de sa riposte dans les hauts plateaux de Fizi au sud Kivu. Après avoir été présentés auprès du commandant des opérations Sokola 2 Sud-Sud Kivu, le colonel Apoko Bangala Michel, où ils ont bénéficié d'un accueil digne. 10 éléments ont été conduits au poste de commandement pour un réarmement moral et 3 autres venus malades ont été immédiatement acheminés à l'hôpital pour suivre de soins appropriés. Parmi les combattants ayant déposé les armes figure un jeune membre de la communauté Banyamulenge, ancien élément du groupe armé Twirwaneho. Ndi kwifuza yuko bagenzi banje b'inyamirenge bose bagombya kuza kuri FARDC yaratwakiye. J'ai été bien accueilli par les forces armées de la République démocratique du Congo. Je me sens en sécurité et je reçois un traitement digne. Je supplie à mes frères Banyamulenge de quitter la rébellion qui est soutenue par le Rwanda et de rompre tout lien avec les personnes qui cherchent à nous diviser à travers des fausses idéologies. J'appelle encore mes frères Banyamulenge qui sont dans les rangs de Twirwaneho à quitter le plus tôt possible car ce mouvement est là pour toujours commettre des massacres et à se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo car c'est l'armée nationale chargée d'assurer la sécurité de la population. Un autre combattant ayant fait défection a également exhorté le membre du M23 à abandonner la lutte armée afin de favoriser le retour de la paix dans le pays. Ces redditions témoigneraient de l'impact de la riposte de FARDC dans cette partie du Sud Kivu et de la volonté croissante de certains combattants de regagner la vie civile
et de participer aux efforts de pacification de la région. CGR rero bino bihugu byose bizungurutse Kongo nta na kimwe kitahabaye no kuvuga ngo twari dufite umusirikari urepresenta u Rwanda, twari dufite umusirikari urepresenta u Burundi, twari dufite umusirikari urepresenta Centrafrica, twari dufite umuntu uturuka muri Kenya, twari dufite umuntu userukira SADC bari abo muri South Africa intuze development country yo bita SADC nabo yarahari, twari dufite nanone abaturuka muri M23, twari dufite abaturuka muri leta ariyo ya Kinshasa, twari dufite abantu benshi bino bihugu byose bari baturuka mu bihugu bigera ku 12. Abo bose nibo bagize iyi tsinda ya IGVM. Rero nta kindi nabo nibo baje, ntabwo ari MONUSCO. Abantu bareke kwitiranya ibintu. MONUSCO yabahaye gusa transport za helicopter zabo zo kubazana kugira ngo baze hano. Rero bamaze kurangiza kuganira nayo matsinda kugeza ku basirikari, barangije baragenda n'ubundi bagera kuri tere baje kureba ibyangirijwe n'intambara. Ano bisa ngazare mekamwa Akel ano twahuraga turashakisha mwana tugira paka turitere ni penalty gusa penalty nta muntu ari abaturage nabo ya penalty gusa bazana tumumbu tuti merakeza prengene mwana mboka mwana mboka motere jare meka kabisa kanda giste kwenye komvu ndega ajangwa wani Remeka hapa ni ngambo gani? Remeka Kiongozi Bwana Safari Makuza, jambo. Jambo sana Bwana mpasha habari. Nezi tuambia hapa tuko wapi? Hapa tuko musantre ya Remeka. Aksanta na tukiendelea kusudi wana hii milima yote nadhani hapa hii Remeka
hapa kulikuwa ndani wazalendo. Ndio walikuwa wanabaki hapa na FDLR. Hapa kulikuwa Machano. Alikuwa anabakia hapa. Kulikuwa wenyewe wanaita Obedi. Kulikuwa Kambuzi. Kulikuwa Maroki. Okay. Kulikuwa Twenamani. Bali wa generali. Kulikuwa Kagesera. Kulikuwa Waseme. Na kulikuwa na decision. Bale wote ni wa generali ambao walikuwa wanekana hapa Remeka meme aux alentours. Kwa leo ni jeshi gani? Kwa sasa kuko jeshi ya AFC M23, jeshi ya ARC Armée Révolutionnaire Congolaise. Ndio wanekala pa Remeka. Hapa kulikuwa FDR za mingi. FDR zilikuwa humu za mingi. Banauliza pale kwa meeting ase kuwa wakati chama AFC M23 nafikaka hapa kisha inarudia. Inafike na rudia. Haitarudia tena nyuma. Basi tutarudia twende wapi? Tuko kwetu. Hatutatoka hapa, tuko kwetu, hatutatoka. Ndio maana tukivuka na hii kilalo ningekuonesha na milima zingine zenye ziko hapa ngambo. Tunaona kutoka hapa unafika kwenye wanaita Bior. Unatoka Bior unafika Kibua. Unatoka Kibua unaenda unafika kwenye wanaita Mbeshimbeshi. Kutoka Mbeshimbeshi na unaingia wapi? Mwalikari. Tunawezi panda hivi tuone ngizi population ilishaanza rudia. Na nini kama wewe kama mtu wa mobilisation, sensibilisation, recrutement na appui à la pacification ndani ya chama AFC M23. Namna gani unatayarisha kuhimiza vijana wa hapa? Mie kitu ya kwanza naambia watu ambao walikimbia, wanakimbia nyuma ya wale wanajita wa generali, ni kwenda tesa wakaji wetu wa Remeka. Ni kwenda tesa wakaji wetu wa mgrupema Bufamando Premier. Tunapenda warudie, watoke kwenye pori. Juu kule kwenye wanaenda hakuna kitu. Na hakuna kitu ambayo watawasaidia. Sijue kama mtu akishindwa vita na iko mji wa Goma ataweza vita na alisha kimbia kule Mabusulungi. Ndio maana wote na waita na waambia warudie. Wenye tapende watenda mujeshi ya ARC. Watenda wafunzwe, wasome, wakuwe wanajeshi wakamilifu. Wenye hawatapenda watabakia maisha kawaida kama wengine, walime.